Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatatu. Leo ni siku ya Jumatano, umunsi w'umuryango, ni siku ya familia. Isaya 36:22. Tukisoma katika kitabu cha Isaya ni sura ya 66 mstari wa 22. Nkuko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko urubyaro rwa n'izina rya bizahoraho, ni Uwiteka avuga. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Aya niyo majambo twavuzeho ubushize. Haya ni maneno tuliyozungumzia Jumatano iliyopita. Urubyaro rwa n'izina rya bizahoraho, ni Uwiteka avuga. Uzao wako na jina lako vitakavyokaa, ndivyo Bwana asemavyo. Ni kuri abo baha Uwiteka bakamuhimbaza, kwa wale wamheshimuye Bwana na kumwabudu. Urubyaro rwabo n'izina rya bizahoraho, uzao wao na jina lao vitakaa. Ndashaka kubwira ko, nataka kukwambia, mu migisha Imana itanga harimo no kumenyekanisha izina ryawe. Katika baraka Mwenyezi Mungu anazozipeana kuna kulitambulisha jina lako. Izina ryawe likaba rurangiranwa mu mahanga yose, na jina lako likawa maarufu katika mataifa. Imigani 12:1 kugeza ku 2. Itangiriro 12:1 kugeza ku 2. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Na Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanyia wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nzogeza izina ryawe, nawe nitalibariki jina lako. Nzogeza, nzamenyekanisha, nitalitambulisha jina lako. Nzaguha izina rikomeye, nitakupa jina kuu. Ibuka Biblia yavuze ngo izina rya rizahoraho. Kumbuka Biblia imesema jina lako litaishi. Ibuka izina rya ntago rishobora guhoraho. Na kumbuka jina lako haliwezi kuishi litahawe umugisha nk'uyo kumenyekana, bila kupewa baraka kama hii ya kutambulika. So kumenyekana n'umugisha ukomeye. Sasa unajua umaarufu ni baraka kubwa. So kubigira cyangwa se kuva mu muryango ufite izina rikomeye. Sasa kuwa maarufu au kutoka katika familia yenye jina kubwa, kandi izina ritibagirana n'umugisha, na kuwa na jina lisilosahaulika, hiyo ni baraka. Byonyine umuntu wavutse mu muryango nk'uyu, ukitazama kipeke mtu aliyozaliwa katika familia ya namna hii afite amahirwe 75% yo gutsinda mu buzima. Yeye ana 75% za kuwa mshindi katika maisha ya kila siku. Ayo ni amahirwe avukana umuntu wavutse muri uwo muryango. Hiyo ni bahati kabisa, ni mtu anazaliwa nayo akiwa
kutoka katika familia ya namna hii. iryo zina ubwaryo ryonyine rimufungurira imiryango. Hilo jina tu la hiyo familia linamfungulia mlango. Imiryango ihora yifunguye imbere ye. Milango huwa yeye iko wazi mbele yake. Ushobora kugira izina rihoraho kandi rikomeye, Unaweza ukawa na jina linaloishi tena kuu, ariko ritamenyekanye ntacyo babivuze. na jina hilo lisipokuwa maarufu haimaanishi chochote. Niyo mpamvu mvuga nti Ndio maana ninasema uhoraho guizina rikomeye kandi rimenyekana. Bwana akupe jina kuu na lilo maarufu. Na izina ryawe ryaba rikomeye gute? Hata jina lako likiwa ni kuu namna gani, tuvuge izina rya Yesu rirakomeye, wacha tuseme jina la Yesu Kristo ni jina kuu kandi hejuru yandi mazina yose, na lipo juu ya majina yote, ariko aho ritaramenyekana, lakini mahali halijajulikana, nta mbaraga rihagira. Haliwezi kuwa na nguvu mahali hapo. Kugira imbaraga kw'izina, unajua nguvu jina kupata nguvu, ubwa mbere ni kubanza kumenyekana. Jambo la kwanza ni kwanza jina hilo litambulike. Niyo mpamvu kumenyekana ari umugisha. Ndio maana kutambulika kwa jina ni baraka. Kandi kumenyekana nyakuri kubanzirizwa no kumenyekana. Na kutambulika kulio kamili kuna anziwa na kutambulika. So abantu nibo bamenyekanisha abandi, na watu ndio wanaotambulisha wengine, cyangwa se bakimenyekanisha ubwabo, au wenyewe wakajitambulisha wenyewe. Ariko Uwiteka aravuga ngo, lakini Bwana anasema we azamenyekanisha izina ryawe, yeye atalitambulisha jina lako. So ibi bintu byombi bigomba kugendana, na haya mambo yote ni lazima aende sambamba, kumenyekana no gukomera. Ni lazima na ni kutambulika na kuwa mkuu. Iyo biri hamwe bibyara umusaruro ukomeye. Haya mambo mawili yakiwa pamoja yanaleta faida kubwa. Yesaya 31:9. Tukisoma katika kitabu cha Isaya ni sura ya 61 na mstari wa 9. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazabona bose bazemera ko urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu. Wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Uyu ni umugisha, n'urubyaro rwawe ruzamenyekana mu mahanga. Hii ni baraka, hata uzao wako utajulikana katika mataifa. N'abana bazamenywa mu moko, na watoto na uzao wako utatambulika katika makabila ya watu. Bivuga abantu bazabitiranya, ni kwamba watu hawatawafananisha, bazaba abantu batandukanye, watakuwa kabisa ni watu walio tofauti. N'abazababona bose, na watakao waona bazemera, watakubali, bazemera, watakubali. Uzakubona wese, atakaye kuona yeyote, azabona gukomera kwawe, ataona uhodari wako, bazaboneka urubyaro Uwiteka yahaye umugisha, na wataona ya kwamba ni uzao uliopewa baraka na Bwana. Nukuvuga ngo abagukomokaho abantu bazagerageza kwemeza abantu, ni kwamba watakao toka katika uzao wako si watu watakao kuwa ni wanaaminisha watu, ahubwo bazabona bose bazemera, bali wote watakao waona wataamini. Harukubona umuntu ugahita wemera. Yani unajua kuna kumuona mtu kabisa unaamini yes. Wabona ubuzima bw'ukemera. Unaona maisha anayoyaishi unakubali. Wabona ibyo yakoze ukemera. Unaona kazi anazozifanya unakubali. Kuko Uwiteka azaba yabahaye umugisha utandukanye. Kwa kuwa yule atakuwa amepewa baraka iliyo tofauti na Bwana. Rero mu gukorera Uwiteka, na katika kumtumikia Bwana harimo ko atanga umugisha wo kumenyekana. Ni kuna anapeana ile baraka ya kutambulika, akamenyekanisha izina ryawe, na analitambulisha jina lako, kandi akarikomeza, na huwa analifanya kuwa jina kuu, abantu bose bakarimenya, na watu wote wakalijua. Imana iguhezagire, na Mungu akubariki. Tuzakomereza, tutaendelea hapa. Ibuka nimero ya telefone, kumbuka ile namba ya simu gutanya 254 plus 254 743 957 fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu Uwiteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishize maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.